Salut tout le monde! نتلاقاو من جديد في هاد la nouvelle vidéo, une vidéo pour les 3e année moyenne تلاميذ سنة تالتة متوسط. في la vidéo تاع اليوم راح نخدمو هاد le sujet de devoir تاع le premier trimestre. Alors bon, أنا خيرت اليوم باش نخدم une catastrophe naturelle لأنه دايرت لكم ديجا من قبل des sujets de devoir variés متنوعين، درت لكم deux accidents، درت لكم l'essentiel كانوا كاينين بزاف les sujets de devoir في la chaîne. Alors أنا طميت لكم باش تكون عندكم مراجعة شابة، لميت لكم لي فيديو اللي خاصين بالفصل الأول درتهم لكم داخل بلاي ليست، تدخل للقناة تلقى لي بلاي ليست، تحوس في لي بلاي ليست، تحوس على وحدة واسمها الثالثة متوسط الفصل الأول، تدخل فيها تصيب كامل لي فيديو اللي خاصين بالفصل الأول، لي سوجي تاع لي دوفوار، لي ريفيزيون، لي زيكزيرسيس، برودكسيون إكريت، أي حاجة تخص الفصل الأول تصيبها تما في هذيك لا بلاي ليست. ارجع ليها فريمون راح تكون عندك اون ريفيزيون هايلة في الفرنسي قبل لو دوفوار تاعك، كامل واش تحتاج راح تصيبو التم. Allez, on va commencer le sujet تاعنا كيما قلت لكم خيرت باش تكون une catastrophe naturelle. On va lire le texte ونشوفوا il s'agit de quoi. Alors, le cyclone Daniel, le cyclone هو إعصار. C'est ça le cyclone. Le cyclone Daniel qui a frappé la Libye le 10 et 11 septembre, هذا الإعصار اللي ضرب ليبيا العام اللي فات. D'accord, en 2023. Donc si le cyclone هذايا الإعصار هذايا il a frappé la Libye le 10 et 11 septembre a provoqué تسبب في une énorme catastrophe، تسبب في كارثة كبيرة، كارثة ضخمة dans l'est du pays في شرق البلد. Le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour. حصيلة الضحايا راهي تثقل يوم بعد يوم، يعني الضحايا راهم يزدادوا يوم بعد يوم. Les services d'urgence libyens ont parlé، معناتها les services تاع les urgences تاع الاستعجالات الليبية تحدثوا hier البارح de 11,000 morts، 11,000 ميت et 20,000 disparus، 20,000 مفقود. Il est dénombré également 37,000 sans-abri وتاني 37,000 مشرد. Des quartiers entiers ont été rasés، معناتها أحياء بالكامل ترازات يعني تسوات بالأرض. Tripoli a évoqué des risques d'épidémie، معناتها العاصمة تاعهم يعني البلد تحدثت على أخطار تاع انتشار أوبئة des épidémies. Les aides internationales continuent hier à affluer vers la Cyrénaïque، c'est-à-dire المساعدات الدولية استمرت البارح يعني في الوصول إلى ليبيا. لا سيرينايك هي كامل لا ريجيون المنطقة هذه تاع ليبيا. نروحو directement les questions تاعنا. La première question: que représente ce document? Donc هذا الدوكيومون هذا التكست عبارة عن ماذا؟ il représente quoi? bien sûr هو عبارة على une brève، هذا الشيء اللي رانا نقراو فيه. donc ça c'est une brève. Très bien. Deuxième question: quel événement relate-t-il? événement معناتها الحدث. وشنو هو الحدث اللي راهو ينقل فيه، اللي راهو يتكلم عليه؟ bien sûr c'est le cyclone Daniel. c'est une catastrophe naturelle. نكتب le cyclone Daniel, une catastrophe naturelle. Très bien. Fout la question 3: d'où est extrait ce texte? extrait منين رفدنا هاد le texte؟ هاد le texte المصدر تاعو c'est quoi؟ donc ها هو la source المصدر c'est الوطن، c'est le journal الوطن، جريدة الوطن. Voilà, très bien. Fout la question suivante, question numéro 4, il y a bien sûr le tableau. Je complète le tableau. On dit quoi, où, quand et les conséquences. Alors quoi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, où sera exactement, où, وين, quand, وقتاش, conséquence, c'est le bilan, c'est le hasila, c'est le nataij. Donc quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est le cyclone Daniel. Très bien. Où, وين exact, وين sera? Donc c'est bien sûr la Libye, sera la Libye, صح exactement بالضبط في l'est du pays, في l'est de la Libye. Donc شرق البلد راح نكتب l'est de la Libye. Voilà. Quand, وقتاش صرا؟ شفناها الفوق باللي le 10 et le 11 septembre. 10 et 11 septembre. Voilà les conséquences اللي قلنا هما النتائج، هما le bilan الحصيلة. عندي هامليك 11 morts، 20,000 disparus et 37,000 sans-abri. هادو هما اللي نكتبهم في الخانة تاع les conséquences. Voilà, هانا كتبنا les conséquences. نفوتو la question numéro 5 اللي هي je réponds par vrai ou faux. Donc première phrase: cette tempête a frappé le sud de la Libye. هاد العاصفة ضربت جنوب ليبيا. Bien sûr c'est faux parce que c'était
l'est كان الشرق ما كانش le sud. Ensuite, un lourd bilan a été enregistré après ce cyclone. حصيلة ثقيلة يعني سجلت بعد هذه العاصفة. Oui, c'est vrai, كانت حصيلة ثقيلة. Dans cette catastrophe, il y a eu des disparus. كانوا موجودين des disparus مفقودين. Oui, c'est vrai. La Libye a reçu des aides humanitaires. La Libye تحصلت على مساعدات ولا تلقات مساعدات إنسانية. Oui, c'est vrai. قلنا قبيلة des aides internationales. 6. Des quartiers entiers ont été rasés. Alors, avec l'expression soulignée veut dire ont été rasés, ont été construits, ont été détruits, ou là ont été sauvés. Bien sûr, qui m'a répondu, ont été détruits. Ont été détruits. Question numéro 7. Relève du texte 4 mots du champ lexical de la catastrophe naturelle. Alors, on a expliqué très très bien où je le champ lexical ou qui fait que nous avons une vidéo خاصة le champ lexical qui m'a قلت لكم تصيبوها في la playlist تاع الفصل الأول. Alors نبدأ نجبد أي كلمة عندها علاقة بالكاتاستروف ناتوريل. أول وحدة c'est le cyclone الإعصار. D'accord? Ensuite, راني نشوف نصيب كلمة victime ضحايا. Ensuite, نصيب كلمة les morts الموتى. Ensuite, نصيب كلمة disparu مفقودين. هاني j'ai trouvé 4 mots du champ lexical de la catastrophe. نفوت la question numéro 8 واللي قالت لي souligne les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes. Puis précise s'il s'agit d'un CCL ou d'un CCT. يعني هاي لك la phrase تاعي نقراها نحوس على les CC ونسميهم. Alors, le cyclone s'est formé le 10 septembre dans l'est du pays. Alors, le cyclone s'est formé au Qtesh le 10 septembre. Maintenant, c'est un quoi? C'est un CC? C'est un CCT. D'accord? Et dans l'est du pays, Sharqa, ou là, dans l'est de la Libye, Sharqa Libya, c'est un CCL. Donc, هنا نكتب CCT ou هنا نكتب CCL. La question numéro 9, je conjugue les verbes au passé composé. Alors, في la chaîne, il y a une vidéo خاصة le passé composé. إلا حبيتوا تشوفوها روحوا برك في la recherche في اليوتيوب ديروا passé composé ma maîtresse de français تخرج لكم la vidéo هذيك شوفوها إلا حبيتوا تفهموا مليح مليح le passé composé. نرجع هنا la Libye le verbe subir. Subir c'est un verbe avec avoir. Maintenant نقول la Libye a subi, j'efface IR et je mets le I. La Libye a subi. Ensuite, les inondations, le verbe faire. Kif kif, le verbe faire avec avoir. Les inondations, pluriel, donc les inondations. En, O-N-T, faire, نحي هذا R-E ونحط T. En fait. Les inondations, en fait. Voilà, la troisième, on dit le cyclone, le verbe ravager, kif kif avec avoir, on dit le cyclone a ravagé, j'efface ER et je mets E accent. Voilà, j'ai répondu à la camel les questions à le sujet. Nous avons la production écrite. Alors, bien sûr, medli un petit tableau. Allez, à partir de le tableau hadaya, tu vas rédiger une brève. Hayya nchoufou le tableau تاعنا واش فيه. Qui a 18 personnes, 18 شخص. Quoi accident d'un autocar scolaire? حادث مرور تاع حافلة مدرسية. Ou dans la commune de Béchar. Quand vendredi 15 septembre. Comment qui sera l'accident? L'autocar s'est couché sur une camionnette qui tentait de le doubler sur la double voie. معناتها كانت كاينه une camionnette شاحنه كانت راح تدوبليه على الطريق. هذاك لوتوكار هذيك الحافله طاحت كامل على هذيك لا كاميونيت. D'accord? Voilà, donc les conséquences نتائج عندي 18 personnes ont été blessées 18 جارح dont 4 grièvement يعني من بينهم كاينين 4 مجروحين في حالة خطيرة. D'accord? Allez, à partir de ça, on va essayer d'écrire la brève تاعنا. نشوفوا واش قلنا emploie le vocabulaire lié au thème, نستعملوا المفردات تاع la brève, utilise les CCT et L et je conjugue les verbes au passé composé. Alors, واش راح نكتب كيف راح نكتب la brève هذه؟ بون هنا كيما شرحت لكم في فيديو من قبل خاصه بلا برودكسيون ايكريت قلت لكم بلي لا بريف نقدر نبداها بعده طرق وكامل تكون صحيحه. نقدر نكتب باغ اكزومبل نبداها un terrible accident de route est survenu sera le vendredi 15 septembre dans la commune de Béchar. وبعدين نبدا التفاصيل تاع الاكسيدون كيما نقدر نبدا هنايا باغ اكزومبل بلي بليسي ديريكتومون
les conséquences. On dit 18 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, dans un grave accident de la route. Par exemple, donc je choisis qui m'habite. Par exemple, là, je choisis par les conséquences. Alors je vais dire 18 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. 18 جارح من بينهم 4 في حالة خطيرة في حادث مرور dans un accident d'un autocar survenu sera le vendredi dans la commune de Bchar, etc. Voilà ce que j'ai écrit. 18 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, dans un grave accident de la route survenu le vendredi 15 septembre dans la commune de Bchar. 18 شخص مجروح من بينهم 4 في حالة خطيرة في حادث مرور خطير حدث صار le vendredi 15 septembre في بلدية بشار. هاني درت هادي، استعملت هاد الخانة، استعملت هادي، بقات لي غير كومون، يعني كيفاش صرا الحادث هذا. Alors لهنا باش نمد تفاصيل الحادث. هنا التفاصيل هي انه لوتوكار سي كوشي سور اون كاميونيت. كيس كو جو في دير، انا ما ذكرتش هنا كلمه اوتوكار، دونك نقول بلي لاكسيدون هذا صرا عندما ان اوتوكار حافله سي كوشي سور اون كاميونيت كي تونتي دو لو دوبلي سور لا دوبل فوا، يعني عندما واحد الحافله طاحت كامل على شاحنه كانت تسيي انها دوبليها في لا دوبل فوا. دونك جو في اكرير سا كوم سا. Voilà, l'accident s'est produit lorsqu'un autocar scolaire s'est couché sur une camionnette qui tentait de le doubler sur la double voie. D'accord? Donc, هاني ذكرت كامل المعلومات اللي راهم في التابلو حولتهم une brève. Voilà, donc وبهكذا نكونوا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. ما تنساوش تطلعوا على البلاي ليست اللي راني حطيتها لكم الدركه راهي عندكم في الشاشه، ادخلوا ليها راح تشوفوا، راح نديروا une très très belle révision قبل الدفوار تاعكم. Allez, au revoir. نزيدوا نديروا نتلاقاو في une autre vidéo مع sujet واحد اخر باذن الله. Au revoir.